Okey, seterusnya ialah berkaitan dengan six basic principles of food processing to achieve preservation. Apakah prinsip-prinsip yang digunakan di dalam pemprosesan makanan supaya produk tersebut boleh diawetkan ataupun boleh dipanjangkan tempoh hayatnya. Okay, so there are six basic principles. Okay, so the first principle is moisture removal. Moisture removal. So second is heat treatment. Okay, heat treatment. And then number 3 is low temperature treatment. Low temperature treatment. And then we have acidity control. Okay, acidity control. Next we have traditional non-thermal processing. Okay, traditional non-thermal processing. And then last one is non-thermal processing innovations. Okay, these are the principles. Okay, in processing in order for us to preserve the products. Okay, so we will go one by one. So the first one, moisture removal. So moisture removal means removal of biologically active water to stop the microorganisms growth and then reduce the rate of enzyme activities and chemical reactions. Okay, so, kalau kita tengok nanti, basically mikrob ni dia bergantung kepada 6 perkara untuk dia survive. Jadi salah satunya ialah faktor moisture. Okay? Moisture. Faktor moisture penting untuk pertumbuhan bakteria. Jadi bila kita boleh remove atau reduce the moisture in the products, maka kita boleh memanjangkan jangka hayat sebab mikrob tak ada air. Dia tak boleh nak hidup. Jadi dia akan kekeringan. Dia tak ada air yang dia boleh consume. Contoh berdasarkan prinsip moisture removal ni dalam pembersihan ialah drying process. Okay, drying process. Kalau dulu mungkin orang pakai sun drying kan. Kaedah dulu sun drying. Sekarang orang pakai oven je kan. Orang pakai oven untuk keringkan. Okay. Ataupun dehydration. Kadang disebut sebagai dehydration. Maksud kita nyahkan air daripada produk. Ataupun evaporative. Okay, evaporative concentration and condensing, itu kita pekatkan. Okay, pernah dengar istilah kan? Evaporative concentration condensing. Macam susu creamer manis, condenser. Okay. Ataupun intermediate moisture processing, apa yang disebut sebagai IMF. Okay. So drying. So drying is the oldest food preservation process. The methods are sun drying, drum drying, spray drying, and then freeze drying. So this process extends the shelf life beyond that of the fresh material without the need for refrigerated transport and storage. Reduce the weight of the food product and then changes detrimental to the quality of the food. For example, size, shape, color, flavor, and nutritional value. Okay, ini kaedah paling asas lah, iaitu dengan cara drying. Daripada dulu kan orang buat ikan kering kan. So bila orang dulu kalau pergi ke laut kan, ada musim dia. Pergi musim tangkap ikan. So kalau musim terkujuh kan, tak boleh nak turun ke laut, inilah makanannya, ikan kering. So orang dulu dah tahu dah. Kan? Cara nak simpan produk supaya dia bertahan. Cuma mungkin dari segi kaedah, dari segi mekanisme yang mereka tak tahu dah apa yang berlaku kepada ikan kan. Kenapa dia lebih tahan lama, sebab kita tahu sebabnya ialah sebab tak ada tindakan bakteria. Okay. Yang kedua ialah evaporation. Evaporation. So the most common method used is to boil off or evaporate some of the water. Kalau dry tadi mungkin almost dia remove the water, tapi ini evaporate some of the water by the application of heat. Other methods are freeze concentration and membrane separation, carried out in open pans at atmospheric pressure. The initial temperature at which the solution boils will be some degrees above 100 degrees Celsius, depending on the solid's content of the liquid.
So the viscosity of the most liquid increases as the solid content increase. Kita buat apa? Evaporation. Sekarang orang jual apa ni pun, apa ni yang segera ni kan, dia evaporate. Produk yang apa, RTE contohnya, ready to eat kan. Cuma kalau kita nak makan, tambah dengan air kan. Panaskan, tambah air lagi. Okay, supaya dia lebih cair lah berbanding dengan kalau dia pekat, susah nak makan kan, kuah tersebut. So kita campur sikit air. Evaporation, namanya adalah proses evaporation based on moisture removal principle. Okay. So yang MF tu tak apa, kita skip dulu, kita fokus pada ni lah, contoh drying and evaporation. So form of heat treatment, pasteurization. Okay, yang kedua selepas daripada moisture removal ialah heat treatment. Heat treatment. Ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai thermal processing. Ni kita kata heat, penggunaan haba. So form of heat treatment are pasteurization, blanching, baking, canning to achieve commercial sterility, extrusion, cooking and microwave cooking. Okay. Okay, form of heat treatment are pasteurization, blanching, baking, canning to achieve commercial sterility, extrusion, cooking and microwave cooking. So ini kaedah-kaedah ni menggunakan haba ataupun heat treatment. Apa yang dengan sterilization? Complete destruction of microorganism requires 121 degrees Celsius of wet heat for 15 minutes or its equivalent. Okay, antara kaedah untuk heat treatment ialah sterilization. Biasanya kita gunakan untuk retort process dalam canning. Okay, kita akan guna kaedah sterilization. Maksudnya kita assume kita akan bunuh kuman yang paling bahaya yang ada dalam produk canning, iaitu biasanya dia melibatkan Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. Okay, seaboard. Yang mana kita akan panaskan produk tersebut sehingga suhunya mencapai 121 selama 15 minit. Itu kaedah yang pertama. Yang kedua ialah pasteurization. Okay, involve a low order heat treatment. Okay, bukan 1990 ni. Dia 70 ke 90 below the boiling point. Yang penting bila kita kata pasteurization, suhu yang kita kenakan ialah di bawah suhu mendidih. Okay, kalau suhu mendidih 100, biasanya pasteurization antara 70 ke 90 degree Celsius. Saya tekan teruslah. Okay. 70 ke 90 degree Celsius below the boiling point. Dengan dua tujuan. Yang pertamanya to destroy organism, bunuh kuman. And then number two, to extend the product shelf life. Okay, dua tujuan utama bila kita pasteurization, pasteurize. And then kaedah yang ketiga untuk heat treatment ialah blanching. Okay, applicable to fruits and vegetable to an active natural food enzyme. Tujuan dia untuk aktifkan enzim yang ada di dalam produk tersebut. Blanching, penceluran. Celur, kita celur. Kan biasa kalau kita masak sayur kan, celurkan dulu. Bila makan dah tak rasa keras kan. Okay. Biasanya kalau untuk produk yang sayur ni pun, kalau kita nak simpan, lebih baik kita blanch, okay, atau kita celurkan dulu, okay, supaya dia lebih tahan lama. Ni tak apa, pasteurization, process of heat treatment of milk, beer and some other beverages requires sufficient holding time to assume the thermal destruction of pathogens and organisms responsible for spoilage without altering the nutritional value. Okay, so pasteurization memang direka khas, kan, dengan kita apa, dengan masa yang tertentu, dengan temperature yang tertentu, dengan tujuan memang untuk bunuh kuman. Okay, dia beza dengan cooking. Cooking kadang kita masak ni just nak panaskan, tapi bila tentu membunuh kuman. Tapi bila kata pasteurization, tujuannya ialah untuk membunuh kuman. Okay, so ada beberapa kaedah pasteurization. Ada yang disebut sebagai LTLT, itu low temperature longer time. Okay, iaitu pada suhu 65 darjah Celsius for 30 minutes, called the holding or batch method. Okay, 65 darjah Celsius. Okay,
biasanya suhu dia lebih rendah lah berbanding dengan sterilize. So kita ada LT ataupun kadang disebut sebagai holding or batch method. Second, kita ada HTST ataupun high temperature short time. Heat treatment dia 72 degrees Celsius for 15 seconds. And then followed by rapid cooling to below 10 degrees Celsius. Ini kita kata kita combine ni, high temperature, then suddenly kita turunkan dia kepada 10. Also called the continuous system of flash pasteurization. Okay, continuous or flash pasteurization. Dan yang ketiga kita ada UHT. Sekarang banyaklah produk-produk yang menggunakan kaedah UHT, iaitu ultra high temperature. Itu suhunya sehingga 149.5 degree Celsius hanya untuk 1 saat saja. Ataupun 93.4 degree Celsius for 3 second. Nampak dia sekejap. Okay. Dia tinggi tapi dia sekejap. Compare dengan sterilization 121 tapi mungkin selama 15 minit. Tapi ini cepat. Mungkin temperature yang lain lebih daripada 70 kan. Ada satu masa tu dia bagi pop 149.5. Tujuan apa? Untuk destroy the microorganisms. Pathogenic microorganisms. Okay. Sebab kalau kita tinggikan suhu sepanjang masa, takut bukan saja bunuh pathogenic bakteria. Kadang-kadang kita juga bunuh mungkin benefit bakteria ataupun especially nutrien-nutrien. Okay, nutrien yang ada dalam produk. Okay. So the third principle is low temperature treatment. So it refers to cold storage, refrigeration and freezing. Ini kita dah discuss kan. Berapa suhunya. Dia bukan samalah kalau untuk processing and storage dia punya temperature tu. So the basic components of a refrigeration system are the heat exchanger or the evaporator and condenser, the compressor, the expansion valve and the refrigerant. Refrigerant, dia punya blower lah kan. Okay. Industrial cooling system can be divided into 4 main categories. The first one is plate contact system. Number 2, gas contact system. And then we have immersion and liquid contact system. And we have cryogenic freezing systems. So ada 4 jenis lah. Ada yang menggunakan low temperature based on plate contact. Kan? Ada yang menggunakan kaedah gas. Ada yang menggunakan immersion and liquid contact system. Dan ada juga yang menggunakan kaedah cryogenic freezing system. Okay, cryogenic freezing system. So in chilling, only sensible heat is extracted. Whereas freezing involves the solidifies of water, which requires the removal of latent heat and therefore the expenditure of more energy and time to complete the process. Okay, so biasanya kalau kita nak chilling, kita hanya sejukkan pada bahagian tertentu sahaja. Berbanding dengan kalau kita freezing, kita solidifies. Maksud kita pejalkan air tadi kan, dan kita boleh pastikan penyimpanan produk tersebut ada lebih tahan lama. So in freezing, the goal is to cool food as quickly as possible from the danger zone for microbial growth. So dalam kaedah penyejuk bekuan ini, targetnya ialah untuk menyejukkan produk secepat mungkin untuk pastikan produk tersebut bebas daripada danger zone. Okay, danger zone. Kita dah discusskan tentang danger zone kan? Ingat lagi ke berapa temperature untuk danger zone? Ada orang ke? 5 ke 60 kot sir. 5 ke 60, okey betul. 5 ke 60. Okey. So kita gunakan 5 ke 60 walaupun adalah pandangan lain, ada yang kata 4 hingga 63 pun ada kan, ada yang kata 5 ke 63, tapi yang kita gunakan untuk pelajaran kita 5 ke 60 kan. Okey. So water is crystallized, making the macam ada something wrong. Water is crystallized, making the product unavailable for bacteria and medium for chemical deterioration reactions. And making the product. Okay.
So water is crystallized, making the product unavailable for bacteria and medium for chemical deterioration reaction. Macam tadilah. So ada berlaku browning ke kan, tak adalah bila kita dah freeze kan, ataupun berlaku apa oxidative reaction disebabkan oleh lemak Okay, prinsipal yang seterusnya ialah acidity control acidity control. So to control the pH of a food through, for instance, the use of acidulants. Okay, bahan masakan asid seperti acetic acid, citric acid, ascorbic acid and the lactic acids. Macam kita tengok dalam apa? Dalam sos kan, sos. Kita biasa tambah dengan acetic acid kan. Supaya dia lebih tahan lama. Okay. Tujuan apa lah? Untuk kita kawal keasidan. Okay, keasidan. pH dia. So the acidification of many food sufficient to kill microorganisms, specifically pathogenic microorganisms. Most bacteria will not grow in high acid food, high acid food or low pH values food. Maksudnya kalau temperature dia punya pH tu kita kekalkan 6 ke bawah. Kan? Kalau lagi kurang, bakteria lagi tak suka, lagi tak nak hidup lah. So the optimum yang sesuai untuk dari segi kita nak destroy the bacteria ialah 4.7. Lagi kurang, lagi bagus. Kan? Maksudnya dapat 4.5, 4.6 lagi bagus lah. Namun, bila produk ni kita kontrol dengan asid ni, dia akan menghasilkan rasa masam. Tadi kan kita rasa masam. Okay. So, example, fruit, soft drink, vinegar and wine. Dia kata a pH value of 4.5 is especially important because a spore-forming bacteria or Clostridium botulinum is widely regarded not to grow in food at this pH value and less. Macam kita ada orang tak suka masam. Sama juga bakteria pun ada yang tak suka masam. So dia punya parameter, dia punya kita kata apa, dia punya line dia bottom line ni ialah 4.5. Okay, 4.5 pH pH 4.5. And then we have traditional non-thermal processing. So this type appropriate packaging and chemical additive with antimicrobial, antioxidative or other key functional properties. Contohnya antimicrobial chemical preservative. Okay, to maintain or preserve food product freshness. Bukan main, to maintain. Okay, to maintain or preserve food product freshness. For example, short chain fatty acid. Seperti acetic acid, sorbic acid and propionic acid. Non-acid sucrose and sodium chloride. Eugenol, clove ni apa ni? Rempah kan? Apa dia clove ni? Cengkeh Okay. Allicin, okay, daripada garlic. Garlic apa dia? Bawang Okay. Cinnamic. Bawang putih kan, garlic yang betul. Bawang putih garlic. So bahan-bahan ni boleh dijadikan sebagai kaedah untuk kita preserve produk lebih tahan lama. Cinnamic aldehyde, allyl isothiocyanate, okay, daripada mustard, and then sulfur dioxide. Okay, sulfur dioxide. Contohnya kalau macam produk apa tu? Asam kan? Yang kering-kering tu kan? Produk yang kering-kering. Even macam apa tu, kurma kan, bukan kurma, apa tu, tin yang kering tu, buah tin yang kering kan, ataupun kismis, dia akan campur dengan sulfur dioxide supaya dia lebih tahan lama sebagai bahan preservative. So antioxidants to avoid food to lose freshness and quality. Sebagai contoh, kita tambahkan phenolic substance seperti BHT, BHA ataupun vanilla. Okay, dia adalah bahan untuk sebagai antioksidan ataupun ascorbyl palmitate. Okay, ataupun alpha tocopherol, sumber pada vitamin C dan juga vitamin E. Okay. Dan kaedah termasuk dalam kaedah traditional non-thermal processing masalah packaging. Kita bungkus tu pun adalah kaedah untuk preserve the products to offer protection from biological, chemical and physical factors that if permitted to contact a food would hasten its deterioration. So bila dia ada packaging, dia melambatkan lagi proses kerosakan kepada produk. Packaging nanti kita ada satu topik kita discuss detail nanti kita dengan packaging. Contohnya MAP, okay, modified atmosphere packaging,
then we have control atmosphere packaging, CAP, and then we have vacuum packaging, and then aseptic packaging. Tak apa detail, nanti kita cover dalam chapter yang ke-10 kalau cakap saya dalam bab packaging. Tapi packaging pun adalah salah satu daripada kaedah traditional non-thermal processing. Dan yang terakhir, apa yang kita namakan sebagai innovative non-thermal processing. Sebab apa orang tak nak kepada thermal ni? Sebab thermal tadilah kadang kita susah nak kawal sehingga mungkin dia boleh menyebabkan kesan kepada nutrien yang ada dalam produk. Jadi ada setengah keadaan syarikat yang tak nak gunakan heat treatment. Dia nak gunakan non-thermal processing, non-thermal processing. So effectively and activate microorganism and enzymes in food products while retaining nutrients and fresh light qualities. Tu maksudnya dia nak kekalkan nutrien dan juga freshness. That's why dia tak nak gunakan thermal processing. Macam contoh kita kata itulah apa produk kalau orang Jepun kan makan tak nak masak, makan mentah orang kata. Jadi apa kaedah yang digunakan? Okay, ada kaedah yang digunakan supaya dia lebih tahan lama. Okay. So antara kaedah-kaedah inovatif non-thermal processing termasuklah Halal teknologi. Okay, adalah juga ada satu daripada inovatif non-thermal processing. Kemudian kita ada HPP, high pressure processing, HPP, and then kita ada oscillating magnetic fields, OMF, and then kita ada pulse electric field, PEF, and then kita ada pulse light technology. Okay, Halal, pressure, magnetic field, electric field, dan juga light technology. Okay, maksudnya kita tak gunakan thermal ataupun heat bila kita proses ataupun kita nak prevent produk tersebut. Okay, untuk kita prolong the shelf life. Prevent, kita nak preserve, bukan prevent, kita nak preserve produk tersebut. Okay. So Halal create a combination of suboptimal growth conditions in which each Halal factors alone is insufficient to prevent the growth of spoilage and pathogenic microorganisms, but Halals used in combination. Ni dia punya keyword combination, provide effective control. Maksudnya kalau kita gunakan satu kaedah aja, dia tak boleh nak preserve produk tu lebih lama. Jadi kita kena combine beberapa kaedah, methods. So Halal single preservation method which requires a forceful approach that may adversely affect food taste, texture and acceptance. As any microorganism attempts to jump over each hurdle, sebab ada jenis macam orang lah, ada jenis bakteria ni yang jenis lasak kan, bagi satu treatment hidup lagi. So kita kena combine kan dia punya method teknik tu so it become more or less able to overcome the next, and the cumulative effect of the hurdle combination prevent the growth and ultimate survival of the organism. Okay, contohnya kalau tadi saya cerita tentang hurdle kalau bentuk thermal kan, low temperature dengan high temperature. So kalau yang ni kita gunakan low level acid or chemical preservative. Can be used in combination with temperature and water activity controls. Okay, antara kita hasilkan produk yang rendah dia punya pH dia ataupun tinggi dia punya acid dia. Kita combine tambah dengan preservative. Kemudian kita combine pula dengan tadi, kita keringkan pula dia. Macam dulu saya pernah buat produk kita buat serunding. Dulu saya buat serunding daripada belimbing buluh. Okay. Kita buat serunding belimbing buluh. So antara cara kita nak kontrol kita punya produk, satunya kita tahulah serunding ni memang dia kering. Dia dah ada proses of moisture removal. Kemudian yang kedua, kita combine dengan elemen low level acid. Kita maintain kita punya pH tu pada 4.5. Jadi produk kita lebih tahan lama. Selain bila kita combine dengan dia lah faktor packaging kan, dia lebih tahan lama lah. Okay. So ni Halal teknologi. Yang kedua ialah HPP ataupun high pressure processing. High pressure processing. So microorganisms are destroyed by high and uniform pressures. Maksudnya, dan instead of kita kenakan heat pada produk, kita kenakan pressure. Supaya nanti bila pressure makin tinggi, maka microorganism tersebut akan rosak. Okay. So makanan tak jejas. Okay. Throughout the food that enable complete preservation without affecting the quality. Without
affecting quality. So no time or mass dependent, so time is minimal. Okay, masanya tak ada terlalu lama untuk kita panaskan, kita masak. Dan dia mass dependent, dia boleh buat secara banyak. Improve the rheological and functional properties of food to yield a fully nutritious and flavor product. Yang ni kita kata tadi, sebab dia tak gunakan heat, maka dia tak terjejas dari segi nutrien ataupun kandungan kualiti. Rheological, dia punya structure dia kan, dia tak berubah. So bila kita gunakan proses ni, kita hanya target kepada microorganism tadi, untuk kita musnahkan microorganism tadi. So these types of process applicable for surimi, egg, rice, milk and juices. Okay, HPP. Kaedah yang seterusnya, kaedah yang ketiga ialah menggunakan magnetic field, oscillating magnetic field. Itu dengan cara to inactivate microorganisms and denatures enzyme in fresh or prepared foods. So it provide aseptic treatment of solid and liquid food. For solid and liquid food inside a flexible package, generating minimal heat within the food and reducing energy requirements. Okay, maksudnya kita kenakan magnetic field ni, okay, medan magnetik ni kepada produk tersebut dalam kita kata apa, dalam flexible package. Flexible package yang akan nanti dia akan hasilkan daripada medan magnetik yang ada ini, dia akan hasilkan minimal heat. Okay, so dia akan lebih tahan lama. Okay, so this type of method applicable for roast beef, milk and juices. Okay, kaedah yang keempat untuk inovatif non-thermal process ialah pulse electric field. Kalau tadi gunakan medan magnetik, sekarang ni menggunakan medan elektrik. Okay, so microbial activation by high intensity pulse electric field that results in minimal influence of food temperature and quality. So it involves the application of short bursts of high voltage to a fluid food placed between two electrodes. Okay, kalau tadi kaedah untuk menggunakan medan magnetik tadi sesuai untuk solid and liquid. Kalau untuk menggunakan electric field sesuai untuk fluid food, maksudnya yang liquid food. Kemudian potentially to improve the economy and efficiency of energy use, provide microbiologically safe, sebab tadilah kita dah inactive microbe tadi, nutritious sebab kita tak gunakan heat, and the fresh light quality food. So applicable for fruit juices, skim milk, liquid whole eggs and pea soup. Okay, ini untuk kaedah yang keempat bagi inovatif non-thermal techniques. Dan yang terakhir ialah pulse light technology. Okay, pulse light technology itu utilize brief burst of high intensity light energy. Kalau tadi dia guna voltage kan, dia guna current elektrik. Okay, electric field. Sekarang ni dia pakai cahaya. Okay, light technology to cause selective damage to the cell membranes of bacterial cell without the disruption of food tissue. So food surfaces and packaging materials are decontaminated and certain enzymes may be deactivated. So it use intense and short duration pulses of broad spectrum white light, including wavelength in the ultraviolet to the near infrared region. So food material is exposed to a few flashes applied in a fraction of a second to provide a high level of microbial inactivation. So kaedah yang terakhir ni untuk innovative method menggunakan teknologi cahaya. Pulse ni dia bagi brief burst. Sekejap lagi tujuannya untuk selective microbial inactivation. Target untuk dia akan damage the membrane of bacterial cell. Okay. So non-thermal proses yang lain termasuklah ni tadi kita discuss kan, HPP. Ni kaedah dia kalau dalam HPP ni kita ada bakteria kat sini, contohnya kita kenakan dia punya pressure sehingga 250. Okay. Dan dia kita lama-kelamaan bila kita kenakan tekanan lagi kuat, and dia akan last sekali dia akan mati tanpa menjejaskan produk. Okay, dia punya nutrien dia dari segi dia punya rheological tak berubah. Okay, tak apa, non-thermal process.
Untuk microbial inactivation, contohnya menggunakan cold plasma. Cold plasma. So the ability of atmospheric discharge cold plasma to sterilize surfaces is well established. So the combination of electron and ion bombardment, thermal effect, free radical progression and local exposure UV, all the above act in concern to disrupt microorganism cell membrane. Tujuan kita nak bunuh bakteria tu saja. So this leads to changes in microorganism structure like denature proteins and damage bacterial DNA. Ini yang menggunakan kaedah cold plasma ataupun kaedah gases. Okay. Okay, itu saja untuk chapter yang ke-8. Saya thank you. So saya buka kepada Q&A session kalau ada soalan sebelum kita pergi kepada chapter yang ke-9.